In a corner of West Kalimantan lies a city that lives in the rhythm of the sky and ancestral traditions. Singkawang, not merely a city, but an altar where the spirits of ancestors dance among humans. 4 centuries ago, Hakka migrants from mainland China arrived in Borneo. They brought more than just trade goods. They brought their beliefs. Amid fears of epidemics and evil spirits, the ritual Tachel was born. From this emerged Tatung, a human medium for ancestral spirits and guardian deities. Time moved new bonds. Tatung absorbed local culture, intersecting with Dayak spirituality. The result was harmony, an acculturation between heaven of China and land of Kalimantan. In their costume, we see a blend: dragon and hornbills, sword and shield, incense and nature spirit. Kalau mau pakai yang mantra punya itu harus menjalanin suci gitu. Jadi itu mantranya pun mantra Buddha, bukan dari kita punya gitu. Kalau ini baju, artinya baju orang tua zaman dulu. Jadi dewanya dewa orang tua gitu. Their bodies are no longer their own. In trance moments, tattoo cease to be individuals, becoming vessels for the gods. Sharp piercing, fire licking, heavy objects lift, all performed in divine consciousness. For the Hakka community, tattoo is more than a spectacle. It is a declaration of identity. This tradition serves as a meeting point between old and new generation. Amid modernity, they rediscover meaning. Yet behind this, the economy moved, tourist charges, lodgings filled, streets bustle, and where lies the boundary between celebration and exploitation? Tatung as a ritual does not harm nature. However, Cap Gomez celebration featuring Tatung leaf trees, noise, waste, and ecological burdens can scare tradition continue alongside environmental awareness. Tatung is a mirror, reflecting the relationship between human and spirit, with nature and with themselves. It reminds us that the body is a trust and tradition, it's a heritage, and the soul a space where the past and future meet.
Singkawang kalau bahasa Tionghoanya San Keujong. San itu artinya gunung-gunung. Bermuara, Keu itu bermuara, Jong itu lautan. Makanya Hong Sui Singkawang dikelilingi gunung-gunung. Bermuara ke laut, Cina Selatan. Ini namanya San Keujong, bagi orang Tionghoa Hong Sui yang sangat bagus. Dan Singkawang sebagai daerah transit. Dari arah Bengkayang lewat Singkawang, dari Sambal lewat Singkawang. Kalau menurut catatan sejarah dari Belanda yang disampaikan oleh pastor, dulu zaman 200-an tahun yang lalu, kampung Singkawang, waktu itu masih kampung. Ya kan, orang Tionghoa biasa kalau buka perkampungan, mesti mohon restu dulu sama penunggu. Adanya vihara ini itulah tanda bukti waktu itu kami minta penunggunya menyetujui kami buka pemukiman San Keujong. Makanya didirikanlah kami sebut Pekong. Sampai sebagai tempat kita mengucapkan syukur gitu. Tatung. Tatung itu adalah suatu budaya. Budaya yang berbau religius. Yang mana melekat adanya budaya Hindu-Buddha. Nah, waktu orang Tionghoa datang ke sini, membuka pemukiman, kampung-kampung, pemukiman baru. Nah, mereka mesti dapat restu dari penunggu bumi yang diyakini sebagai mohon izin mau buka pemukiman, ya kan? Di situ juga Pekong itu juga sebagai tempat mereka menyampaikan merasa syukur, ya kan? Merasa berterima kasih kampungnya bisa dilindungi aman tentram. Nah, ada suatu saat waktu itu timbul wabah penyakit. Zaman waktu itu kan tidak ada kedokteran. Adalah tabib-tabib di tatung-tatung muncul. Mengadakan upacara bersama untuk tolak bara. Tolak bara di daerah lain juga ada. Di Jawa ada. Nah, tolak bara untuk mengusir roh jahat yang mengganggu. Dirasakan manfaatnya. Dilestarikan. Tidak semua orang. Saya mau tatung pun tidak bisa. Kalau tidak ada jodoh. Tatung itu, dewa itu masuk tidak sembarang masuk. Kalau tidak ada jodoh, tidak bisa, dia nggak mau. Bagaimanapun kita minta, kita sembah, tidak akan masuk. As long as the incense continues to burn, as long as generations still hear the whispers of ancestral spirits, as long as hearts still believe, Tatung will live on. Not only in Singkawang, but in every soul that preserves its cultural roots. With its unique characteristic in West Kalimantan, the Tatung culture has the potential to become a tourist attraction and preserve Indonesian culture from generation to generation.